जवाब दिया गया और मजीद जवाब भी दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर 24 हमले किए। भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद, 35 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। अहमदपुर शर्किया में बच्ची और 2 ख्वातीन समेत 5 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया, 7 हमले हुए। मुजफ्फराबाद में भारतीय हमले में 1 बच्ची जख्मी, मस्जिद शहीद हुई। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, बच्चे समेत 2 शहादतें हुई। मुरीद के में मस्जिद इकरा को निशाना बनाया गया, 1 शहरी शहीद जबकि 1 जख्मी हुआ। DGISPR ने नुकसानात का बताया, उसकी तफसील बताई अब तक जो सामने आई। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बिजला इश्तियाल जारियत की है। DGISPR ने कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब दे रही है। भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यानी ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। जो नुकसानात अभी सामने आए हैं, जो भारत को अभी हमने बताया है कि पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया, ये सिलसिला आगे भी जाएगा। भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, दिया भी जाएगा। DGISPR ने कहा भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर 24 हमले किए। भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया, 7 हमले हुए। DGISPR ने बताया मुजफ्फराबाद में भी हमला किया गया भारत की तरफ से, इसकी तफसील भी बताई। मुजफ्फराबाद में भारतीय हमले में 1 बच्ची जख्मी हुई, मस्जिद शहीद हुई। DGISPR ने बताया कोटली का तस्करा भी किया। यहां पर भी बताया गया था कि इब्तिदाई तौर पर जो मकामात पर इन्होंने हमले किए उनमें कोटली भी शामिल है। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, बच्चे समेत 2 शहादतें हुई। यहां पर मुरीद के में मस्जिद इकरा को निशाना बनाया गया, 1 शहरी की शहादत की खबर आई, ये बताया DGISPR ने। 1 जख्मी हुआ, इसकी इत्तला भी दी। सियालकोट के गांव कोटली लोहारा में 2 हमले हुए, यहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शकरगढ़ में भी हमला हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता यह जरूर हुआ कि डिस्पेंसरी को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन का जवाब दे रही है और इसको देती रहेगी। DGISPR ने इस मौके पर ऐसा कहा। रात के इस पहर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और फिर पाकिस्तान ने आओ देखा न ताओ बराबर जवाब दिया, पूरा जवाब दिया। कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान को DGISPR ने यह बताया और साथ के साथ यह भी जताया कि भारत जितनी बार भी जारियत करेगा उसको जवाब उसका बराबर मिलेगा। DGISPR की गुफ्तगू। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारियत की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब दे रही है। भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। DGISPR ने नुकसानात बताने से पहले यह जरूर दोहरा दिया भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर 24 हमले किए। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है। भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 अफराद जख्मी हुए। यह भी आपको बताएं अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। अहमदपुर शर्किया में 1 बच्ची और 2 खवातीन समेत 5 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद में भारत का हमला, मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया, 7 हमले मजमूई तौर से यहां पर हुए। DGISPR ने यह बताया मुजफ्फराबाद में भारतीय हमला, 1 बच्ची जख्मी हुई, मस्जिद शहीद हुई। कोटली के बारे में उन्होंने बताया कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, यहां बच्चे समेत 2 शहादतें हुई। मुरीद के यहां से हमने आपको सीधे सीधे मनाजिर भी दिखाए थे। मस्जिद इकरा, इसको यहां पर निशाना बनाया भारत ने। इसके नतीजे में 1 शहरी की शहादत हुई, 1 शख्स के जख्मी होने की भी खबर आई। DGISPR ने मुरीद के बारे में यह बताया। सियालकोट का गांव कोटली लोहारा, यहां पर 2 हमले हुए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शकरगढ़ में भी हमला हुआ, यहां भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता 1 डिस्पेंसरी को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन को जवाब दे रही है और देती रहेंगी। दुश्मन जब जब पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, जब जब जसारत करेगा, ऐसे ही जलील और रुस्वा होगा, ऐसे ही भागने पर मजबूर होगा, ऐसे ही दुनिया के सामने काला होता रहेगा। इसका सारे का सारा इंप्रेशन, कोई सी भी इसकी कोशिश काम नहीं आएगी। हर तरह का नुकसान इसको पाकिस्तान पहुंचाएगा। बिल्कुल DGISPR की जानिब से गुफ्तगू की गई रात के इस पहर और कौम को बताया गया कि भारत ने जो जसारत की है उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब दे भी रही हैं, यह भी बताया गया। भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर 24 हमले किए। भारतीय
حملوں میں 8 پاکستانی شہید 35 زخمی ہوئے کیونکہ بھارت نے جو سویلین علاقے ہیں انہیں ٹارگٹ کیا اور پاکستان نے اس کا جواب ان کی جو فوجی چوکیاں ہیں جو چیک پوسٹیں ہیں انہیں نشانہ بنا کر دیا اور ان کے طیاروں کو گرا کر دیا, ان کے ڈرون کو گرا کر دیا. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ احمد پور شرکیہ میں بچی 2 خواتین سمیت 5 بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے. مظفر آباد کے بارے میں بھی بتایا گیا اور کوٹلی کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا. 1 شہری شہید 1 زخمی مرید کے سے یہ اطلاع سامنے آئی, جبکہ سیالکوٹ کے گاؤں کوٹلی لوہارا میں 2 حملے ہوئے, کوئی نقصان نہیں ہوا. ہم نے سب سے پہلے مرید کے مناظر آپ کو دکھائے تھے. بہاولپور سے بھی براہ راست سب سے پہلے سما اپنے ناظرین کو مناظر دکھائے گا اور دیکھیں گے کہ وہاں پر عوام کا کیا جذبہ ہے. احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن, آپ ہمیں مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بہاولپور میں کیا صورتحال ہے, کیا مناظر ہیں, عوام کا جوش جذبہ کیسا ہے اور کیا مناظر ہیں وہاں پر؟ ہاں جی, یقیناً بہاولپور کی عوام جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے. چاہے وہ جو جہاں پر حملہ کیا گیا بھارت کی جانب سے, بزدل بھارت کی جانب سے حملہ کیا گیا ہائی وے کے مقام پر, ایک دینی مدرسے کو جو ٹارگٹ کیا گیا جہاں پر جو ہے خاتون سمیت جو 5 جو شہادتیں وہاں پر ہوئی ہیں, وہاں پر بھی جب ہم نے تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے بڑی تعداد میں جو شہری ہیں چوک اعظم کے پاس پہنچے ہیں. وہاں پر انہوں نے پاکستان زندہ باد کے پاک فوج کے نعرے لگائے اور اس کے بعد جو زخمیوں کو لانے کا جو سلسلہ ہے وہ بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں جاری ہے. اور زخمیوں کو یہاں پر بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں لانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہسپتال میں نہ صرف ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے بلکہ بہاولپور کے تمام جو نجی اور سرکاری جو ہسپتال ہیں ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے, اسٹینڈ بائی پہ رکھا گیا ہے. تاہم ابھی جو مریض جو زخمی لائے گئے ہیں وہ بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں لائے گئے ہیں. ابھی تک تقریباً اطلاعات کے مطابق جو ہے 33 زخمی جو ہیں ان کو بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال لایا گیا ہے, جن میں 6 خواتین اور 4 بچے جو ہیں وہ شامل ہیں اور 1 بچی سمیت جو ہے 5 جو ہیں وہ شہید ہیں اس وقت. احسن انصاری ہمارے ساتھ ہی رہیے. جو جانی نقصان ہوا, جو شہادتیں ہوئیں, اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا رہے ہیں. بہاولپور کے جہاں پر بھارت نے حملہ کیا اور پھر مرید کے وہ مقام جہاں پر بھارت نے حملہ کیا, دونوں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر بھارت حملہ آور ہوا وہاں پر پسپا ہوا, جو نقصانات ہوئے. سما آپ کو براہ راست ان دونوں مقامات سے کوریج دکھا رہا ہے. جہاں پر افواج لڑ رہی ہیں, حکومت اور انتظامیہ الرٹ ہے, وہاں صحافی اپنا کام کر رہے ہیں, سما اپنا کام کر رہا ہے. محسن خالد ہمارے ساتھ ہے مرید کے سے. محسن, ہمیں بتائیے, نقصانات ایک طرف اور پاکستان سے پیار لوگوں کا ایک طرف. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے, ان کی محبت جو ہے وہ دیدنی ہے. اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. یہ مین جی ٹی روڈ ہے جہاں پہ بزدل بھارت کی جانب سے حملہ کیا گیا, اس سے بالکل چند قدم کے فاصلے پہ سما ٹیم موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کس طرح سے یہاں پہ نعرے بازی کی جا رہی ہے. پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, پاک فوج سے اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے, ہندوستان مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ اپنی پاک فوج کے ساتھ بشانہ کھڑے ہیں, یہاں پہ موجود ہے.